kajian sejarah, kajian menggunakan metod historiografi. Dan selepas itu saya akan kongsikan macam mana saya menggunakan metodologi kajian historiografi dalam kajian saya. Saya akan menggunakan kajian PhD saya sebagai satu contoh. Kajian sejarah. Apa itu kajian? Kajian, research is a formal systematic application of scientific study to the science of problem. Satu kajian dia dilakukan secara formal dan secara sistematik untuk supaya kajian itu, apa yang dapatan kajian itu, dia boleh menyumbangkan ilmu kepada bidang tersebut. So it have to be formal. Dia kena ada sebuah metodologi yang sistematik untuk dalam proses menjalankan kajian. Dan dalam kajian, there are a systematic body of procedures and technique applied in carrying out investigation and experimentation targeted at obtaining knowledge. Dan bila seorang penyelidik dia merancang sebuah kajian daripada selepas tajuk dipilih, dia kena ada banyak dia perlu dipertimbangkan. Macam mana data itu diperolehi, siapakah informant, macam mana untuk mendapatkan informant, macam mana dapat mendapatkan maklumat selain daripada sumber primary data dan sumber sekunder. How you actually go about. Dia adalah satu proses. Selepas data itu telah mendapat, so macam mana dia dianalisa, is an analysis of data. So historical research, sebuah kajian sejarah, is a process of critical inquiry into the past event. So dia akan mengkaji apa yang berlaku pada masa dahulu in order to produce an accurate description and interpretation of the event. Selain mengkaji apa yang berlaku, dan dia juga akan melakukan satu interpretasi. Apa maksud di sebalik event itu? Kenapa dia berlaku? Apa dia berkaitan dengan sejarah? Dan apa dia berkaitan dengan masyarakat setempat pada masa itu? So this enable a researcher to explore and explain the meanings, phases and characteristics of a phenomenon or process at a particular point of time in the past. So sebuah kajian dilakukan, dia biasanya kalau dari segi sejarah, dia akan tentukan titik permulaan dan titik berakhir. So we will actually put a time frame that we want to study. So dalam masa itu, kita akan berkaitan apa yang berlaku. So subjek yang kita kaji dan kita akan berkaitkan dengan apa yang berlaku pada masa itu. It's a multidisciplinary research. So dia bukan sekadar sejarah. Anda juga perlu mempertimbangkan kenapa, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena itu berlaku pada masa itu, pada masa dan pada tempat itu. So a research strategy from the research of history, which refers to research interdisciplinary of history. Dan history, sejarah, dia juga sangat berkaitan dengan budaya pada masyarakat setempat dan sosioekonomi, sosiopolitik pada masa itu. So historiography method historiography is employed by researchers who are interested in reporting events and the conditions that occurred in the past. An attempt is made to establish facts in order to arrive at conclusions concerning past events and predict future events. So banyak yang kita boleh belajar apa yang berlaku dari dulu, sekarang, apa berkaitan dengan sekarang dan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. So from this you can observe apa faktor yang mempengaruhi. Kalau
kita berkaitkan history, sejarah dengan keadaan sosial pada masa itu. So hari ini saya akan berkongsi pengalaman saya dalam masa saya menjalankan kajian penyelidikan Dr. Falsafah saya yang bertajuk Alternative Modernities in the History of Iban Popular Music from 1950s to 1970s. Mungkin Anda akan bertanya, 1950s to 1970s, masa 50-an hingga 70-an. Saya masih belum lahir lagi. Dan macam mana saya mengkaji sejarah pada masa itu. How I go about in conducting this research. So, yang pertama, masa itu, dalam sejarah kita perlu ada satu teori. Dalam tajuk saya, teori saya adalah saya menggunakan pendekatan alternative modernity. Alternative modernity sebagai satu teori untuk kajian saya. So yang pertama, in order to begin, saya perlu mempelajari apa itu modernity. Siapakah orang Iban dan popular music. So in this daripada 3 kata kunci yang saya mula. Yang pertama, apa itu modernity? Dan kalau kita berkaitkan dengan sejarah Sarawak, bermula daripada pre-Brooke, sebelum Brooke, dan masa pemerintahan Brooke, or we call it Brooke Monarchy, dan seterusnya British colonization ke Malaysian nation state. So dalam masa itu, lebih kurang 100 lebih tahun, Sarawak telah melalui satu proses modernity. So proses modernity itu saya perlu tengok pada setiap titik sejarah. Apakah yang berlaku? What's happened? So apakah ciri-ciri modernity? So yang telah dibawa oleh Brooke, dan apakah macam mana ciri-ciri modernity in terms of development telah diperkenalkan oleh British colonization sehingga Malaysian nation state. So ini adalah titik sejarah yang berlaku pada tahun 50-an kepada 70-an. So 50-an, 70-an hingga 70-an. So I'm trying to find apa yang berlaku sebelum. Sebelum tu, that's why. Itu kenapa anda akan tengok. That's why I need to study apa. What is pre-Brooke? What's Brooke? Then during Brooke Monarchy. So apakah modernity, what are the modernity they adapt in administratively and that reflect our history. Then Iban, then I need to study to know who is Iban people, siapakah orang Iban dan macam mana orang Iban mengekspresikan modernity dalam kehidupan, dalam in the lifestyle, in the whole culture, macam mana identiti budaya yang dipaparkan dan macam mana dia berkaitan dengan musik popular. So setiap kajian dia akan bermula dengan permasalahan kajian. Permasalahan kajian itu adalah titik motivasi saya mulakan menjalankan kajian saya. So kenapa saya melakukan kajian ini? Kalau kita meninjau dan Sarawak, dia adalah salah satu bahagian daripada Kepulauan Melayu di Nusantara. Sarawak is just a small area in the island of Borneo that we belong to Nusantara. That is a Malay archipelago. So tempat ini, part of it is a part of, we will say is a Malay word. That's why a part of Nusantara. Yang saya melawat kepada tempat yang berbeza, especially visit to Sibu, Miwi, and especially saya menghadiri majlis keramaian yang dijemput oleh kawan, especially
In today, if you went to a function or atau pergi pekan-pekan atau shopping mall, sometimes you hear this even popular music. So seperti majlis keramaian lagu yang popular seperti Pekikis Bulu Betis. So kenapa lagu itu popular? Kenapa? Apa maksud di sebalik lagu itu? So I try to find. So I started in this. So in Western popular music, kalau kita lihat dari segi dalam musik popular Barat, kalau kita mendengar, kita selalu ikut apa yang popular di Barat, seperti cara pemakaian, fashion, lifestyle, dan kita selalu benchmarkkan modern dengan negara Barat. So kita di Kepulauan Melayu, kita di Borneo, but we cannot compare, kita tak boleh bandingkan apa itu modern dengan standard Barat. So I actually started with an alternative conception of modernity. Itu alternative modernity sebagai satu teori untuk mengkaji sejarah musik popular Iban. So teori ini dia it's actually come from Barendrecht. So dengan ni saya gabungkan historiografi. So kalaulah kajian historiografi, bermaksud saya akan melawat ke arkib. That means arkib itu is not only arkib yang ada di museum. So saya juga melawat di arkib di RTM. So it's not only texture data, but dia bukan sekadar texture data saja yang menyumbangkan kepada sejarah, dan diskografi dia boleh dalam bentuk musik seperti Piring Hitam, those film, the old film, itu adalah satu sumber dalam historiografi kajian. And saya juga gabungkan dengan metodologi itu etnografi. Saya melakukan temurama dan participant observation, that I will observe how this popular music is being produced, and I also went to some of the singing competition, pertandingan nyanyian yang mereka menyanyikan lagu Iban pada masa yang dicipta pada 50-an hingga 70-an. So untuk mengetahui lebih lanjut, setiap kajian dia bermula daripada kajian literasi dan juga berakhir dalam kajian literasi. It's very important to read. Okay, I would strongly encourage, saya sangat menggalakkan pelajar membaca buku. Kadang-kala apa yang informasi yang kita tengok dalam internet, adakah sumber itu boleh dipercayai? Unless it's e-book dia yang diterbitkan oleh penerbit yang berwibawa atau artikel jurnal. So untuk mencari permasalahan kajian, so saya kena buktikan kajian lepas yang mengenai musik popular, dia tidak kajian terhadap lagu popular di Sarawak tidak pernah dikaji. Okay, I have to prove it so that I can actually fill in the knowledge gap. So selepas itu saya perlu menentukan objektif kajian saya. So in my objective, the first objective is to analyze and interpret history and development of Iban popular music in Sarawak from 1950s to 1980s. So dalam kajian saya akan membuat analisis dan menginterpretasi tentang sejarah serta perkembangan musik popular Iban serta industri musik popular Iban di Sarawak dari tahun 50-an hingga 80-an. So to identify, untuk mengenal pasti profil sejarah ahli musik Iban yang respon kepada modernity while laying foundation
pada masa mereka memulakan muzik industri Iban pada masa 1950-an, and also to investigate, untuk mengkaji apa the contribution sumbangan lagu Iban, sumbangan ahli muzik Iban dari segi sejarah, historically, dan macam mana dia menjadi mediator budaya dalam modernity. So itu adalah setiap kajian selain. So ada kajian, objektif kajian telah ada. So seterusnya saya perlu fikir apakah soalan saya perlu tanya. So secara besar, soalan besar, this is a bigger question. So how did Iban music develop and respond to the rapidly modernizing political and cultural environment of the 1950s to 1980s? So macam mana muzik popular Iban mula berkembang dan respon kepada modern dari segi politik dalam dan budaya pada masa 90-an hingga 80-an. So dalam penghasilan muzik popular Iban, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi secara sejarah dalam construction of Iban identity for musicians, pasal mereka respond to modernity, kepada arus pemodernan pada in the mid 20th century. Dan apakah faktor sumbangan, apakah kepada muzik popular, kepada ahli muzik popular, macam mana mereka menyumbang kepada sejarah that significantly represent as a cultural mediator of modernity pada masa itu. So pada permulaan sebagai pengkaji, they have to get to know, getting to know the subject. Saya bukan orang Iban. I'm not an Iban. Okay? Untuk faham bahasa Iban, mimik saja. So in order for me, untuk saya memahami Iban identity dan Iban budaya, so saya kena belajar dulu sebelum saya menjalankan temu ramah atau berbual dengan banyak saya belajar daripada perbualan. Sama ada formal atau informal dengan informant saya to know the subject. So Iban identity. So in this process, I have to know what is the concept budaya, why Iban popular lifestyle is like that. Pernahkah anda terfikir kenapa orang masa dahulu dia memburu kepala? Why they become a headhunters? Pernah terfikir tak why they practice headhunting culture? Headhunting is a culture that practiced by Sarawak, I would say the indigenous group. Pernah terfikir tak why headhunting? Culture actually there are a lot of meanings behind. For example, go about headhunting. So headhunting, memburu kepala, yes, it's a glorify of manhood. So glorify of manhood is one thing. Second thing is an expenditure of territory. Mereka nak mendapatkan perkembangan teritori mereka. Okay, that's why mereka perlu membunuh musuh mereka. Okay, the third is for fertility. So some is like the man. Kebanyakan mereka adalah motivasinya adalah dari wanita. It's because the ladies is only look up to the man yang mereka telah memburu kepala. So to study a culture, that you have to know what is a symbolic. Apakah maksud simbolik di sebaliknya? What is modern means to that? Does it mean, adakah bermaksud kita sekarang dalam modern, we are in the modern society, that Iban still practice headhunting? So what is the modern way for them to show their bravery? Well, something that you can think about. And also dalam kajian sejarah, saya juga belajar apakah perkembangan musik popular di
rantau di Nusantara melalui kajian literatur daripada kajian lepas yang telah dijalankan. So antara data sekunder melalui buku-buku akademik, journals, from government documents, tamanya report, Sarawak Gazette. Sarawak Gazette is considered a government document yang bermula pada zaman pemerintahan Brooke. It's a report dan setiap resident then they have to even put up write a short report. What's happened? Apa ke peristiwa yang berlaku? So dalam Sarawak Gazette tu dia akan antara report apa perkembangan yang berlaku di setiap tempat, di manakah residen tu telah melawat, dan harga sayur, harga lada, siapa meninggal dunia, siapa kahwin, siapa bercerai, apakah pertengahan or some conflict is all reported in Sarawak Gazette. And they also reported like, okay, for example, ada performance bangsawan, school performance, persembahan yang di sekolah, some procession, very interesting, sangat seronok. This Sarawak Gazette. Then Sarawak Khabar, lama, rakaman, some YouTube video and social media. So social media kadang-kadang you want to find out things. Saya tidak lahir pada masa itu dan saya melalui temu ramah dengan informant saya. For example, informant, I want to learn about youth culture, singing competition, pertandingan. Last time they have this something like happy world. So apakah those entertainment, bangsawan, police band, or in Kuching they also have those like bar, like dancing hall. So I want to find out like how do I find out? So hari ni you live in a way that information that is how you going macam mana, how you are going to match this information. Yes, of course, sumber primer saya perlu menjalankan temu ramah. So my informants, they are even they are singers, they are recording producers, they are people who works in the RTM before, they are cultural experts, they are academics, there are some even listeners, and then there are people who participated in the youth culture. Dia tak semestinya orang Iban. Dia boleh sesiapa dia pernah, they have participated, even listen to the radio at that time. What's happened in the broadcast? So looking for information, so a lot of questions saya perlu bertanya soalan. So who were the Iban singers, songwriters who created Iban music? So mereka akan bercerita. So dari satu jawapan balasan, saya akan tanya kepada soalan yang seterusnya. So what sort of urban environment did they belong to? Sama dia asalnya mereka memang daripada kampung, they don't originally come from Kuching, dan mereka telah berhijrah kerana ibu bapanya bekerja di Kuching. So dia dalam kawasan bandar, apakah sumber yang mereka ada? Macam mana mereka boleh menjadi satu watak dalam budaya popular setempat pada masa itu? So how did modern technology facilitate new music style? So modern technology, modern pada masa itu, dia merujuk kepada piring hitam, dia merujuk kepada gramophone, piano, guitar, musical instruments, facilities for dancing hall. Itu adalah faktor yang macam mana modern technology boleh dibawa. Those masa itu pun ada pawagam. Cinema is also considered something that modern. And people always, I believe mungkin datuk nenek anda mungkin pernah bercerita mereka suka mendengar lagu P. Ramlee. So what does P. Ramlee means at that time? And mungkin ada pernah anda oh itu lagu saduran daripada lagu P. Ramlee. So P. Ramlee film music indirectly, it does
give a modernity impact to the people. Seperti macam orang Iban dulu mereka tak pakai kebaya. It is because pengaruh daripada filem Melayu. Oh, that people start to wear kebaya. So it's a lifestyle or trend budaya popular pada masa itu. So I start to ask question. So how did I actually go about? So these are the antara topik-topik yang saya that I wrote in my thesis that so sebelum saya mengkaji, saya meneliti, I try to find out how Iban popular music started. Macam mana musik Iban itu bermula. Dia bunyinya is all influence from Western. So apa ke pengaruh? Macam mana titik permulaan unsur dan faktor musik Barat di Sarawak? So I start to look into this point. Well, masa I started to look into this point of it, roots of Western music. So how does it come? So banyaklah saya belajar daripada Sarawak Gazette. So I don't live in that period. Semua orang watak yang terlibat, bukan semua later bangsawan, music broadcast, new venue, or these are the people that I get to interview. So dalam sebuah kajian sejarah, selain daripada data sekunder apa yang ada dalam those report or what is already mentioned. So how do we actually link? Macam mana kita berkaitan dengan topik itu? Apakah pengaruh sejarah? We have to study what are the root cause. Apakah punca kuasa? So punca kuasa saya is dia bermula daripada pengaruh budaya Barat, budaya musik Barat. So musik Barat itu dia bermula. So I trace back to Brook. So from Brook itself, yes, I learned about, okay, so it's Rani. So isteri kepada Charles Brook, she was a musician. Okay, she plays piano, and Charles Brook even brought a piano. Charles Brook membawa piano dia daripada bring it from England melalui kapal, and this piano is now still at Astana. I actually asked anak kepada our previous EYT Tun Ahmad Zaidi Adrus, his son Shari. He told me that while he lived in Astana, he's seen the piano before. So saya from this Sarawak Gazette, saya cuba mencari, go line by line, column by column, so to find out what are the social entertainment. Yes, so at that time, pada masa itu, banyak concert. Their concert is like a concert that musicians, they play music that this Westerner in like a drawing room di Astana. So it's an entertainment. And then pada masa itu jugalah masa James Brook dia telah menjemput mubaling this Anglican Church. Anglican Church started of course with hymn singing, with choir. Yes, they are also involved in this social entertainment or music making dalam performance. Then later Charles Brook dia menulis surat kepada kerajaan Philippines. So he actually employed, dia menggaji ahli musik dari Philippines. Bawa Philippines, they bring about more than 12 or first batch. So ada dua batch dia yang import. That means dia mengkaji, pay musicians to start a venture band. So Filipinos band actually play Philippines dari segi musik. Dia memberi impak yang sangat besar. Even though hari ini those kalau tengok dari segi sejarah, yes, even though Singapore, Kuala Lumpur or Penang, those police band awal-awal kita tak ada ahli musik. So yes, pemerintah pada masa itu mereka mengimport, they pay musicians from Philippines, then go to America. It started for
Philippines also import musicians to Japan. So pada masa itu, then 30-an, 20-an, 30-an, it's also bangsawan started in West Malaysia. Mungkin nama that pernah sebut Sarawak is a bangsawan movement. So bangsawan itu is a traveling theatre. So they move from one place to another place. They have stories, and then they came to Sarawak for performance. So then these are the people that involved, starting of Ranger Band. Then there are also Iban people, orang Iban yang terlibat, yang menjadi fourth man pada masa itu. Ada juga dia terlibat sebagai satu anggota, sebagai ahli musik. Then bangsawan, yes, and Iban people also involved in singing or small roles inside there, also helping. What in this or working for the group? Yes, itu adalah faktor-faktor. Then later RTM Sarawak dia bermula daripada 1954. So radio broadcast pada masa itu dia satu saluran, dia dikongsi radio Mandarin, Melayu dan radio Iban. They allocated a few hours. So pada masa itu dia tidak ada lagu popular Iban. Lagu popular Iban dia dicipta pada masa itu untuk mengisi masa kosong as an entertainment to fill in the airtime. Because radio pada masa itu memainkan peranan yang sangat penting. So it's a period that they live in psychological warfare. So dari segi sejarah, it is like pada masa pemerintahan British, so this radio station is yang memberi banyak informasi, banyak ilmu pengetahuan tentang agriculture, education, kenapa perlu menghantar anak ke sekolah, apa ke perkembangan negara, negeri, apa ke berita masa setempat, dan banyak juga message yang perlu disampaikan adalah melalui radio. So radio plays a very important role. So pada masa itu banyak lagu barat, lagu Melayu dia telah dimainkan. So these also are the factors where they get to hear those of Western music. Mungkinlah ada lagu juga, lagu sadoran, melodinya daripada barat atau daripada lagu Melayu, tapi liriknya lagu Iban. This is how the people learn those songs from radio broadcast. And it's also a place of rise on new venues. And sekolah, our mission school here, dan sekolah gereja seperti St. Thomas, St. Mary's, St. Teresa, St. Joseph, those are, they have Western. Mereka ada cikgu daripada negara barat, daripada from England. So mereka mempelajari bahasa Inggeris. Pada samanya mereka juga, they love this. Mereka suka sangat popular, budaya popular pada masa itu. So this is your twist, cha-cha, macam dancing party. Those are a youth culture pada masa itu.